And enye into okumele niyazi, i-HIV ikhona, ingculazi ikhona bafana bami. Uyathanda, awuthandi, ase uyitholile yakho, ayilapheki. Ungezwa uma ngabe ethi umuntu uma ngabe sekudla amaphilisi, iyayithithibalisa amaphilisi, awayilaphi. Ikhona ingculazi. And kule ejeni kuyo nina ngithanda izinto kakhulu. Amakhondom wona nje niyawazi, niyawasebenzisa noma niyenza nje. Ngiyashadazela, anazi ukuthi ngithini manje. Yabona nje ukwenza kweni kanje mangikhuluma nani, okusho khona ukuthi aniyazi nje. Ngogabhadiya ni. Cherry nje enifunayo yenu. Kuyalalwa, niyabuya, niyachomelana, nigijime niye kuma-porn laphaya, kuma-movie. Thathe iy'tayela niyoyi-practice ngasenganeni zabantu. Nizofa uma ningashintshi. Iqiniso linjalo nje ukuthi le ndlela yeni eniyithathayo manje enifuna ukuyilokhu. Futhi nje singakayekudeni. Egcineni nina ngayizwa kuthiwa kunebhizinisi enifuna ukuliqala, kwaphelela laphi ngalo? Ngoba senibhizi ngezinto nje engingazazi-ke manje. Kwenzakalani ngempela? Naniza kahle. Ngizonisupporta futhi, ngizonichushisa ukuthi ukusuka la niyaphi, ukusuka la niyaphi. Naphelela endleleni. Ngiyanicela-ke manje isikhathi ukuthi ubuyise umqondo wenu, angizange ulwa nami, angiyi. Buyisa umqondo, siqhubeke laphaya, sasigcine khona endabeni zebhizinisi leni senifuna ukuqala.